Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope that you are doing great. So, class, in the previous meeting, we have done our second daily task, and then now, today, we are going to continue our lesson in chapter 3. So, our lesson for today is about caption. So maybe this topic is not something new for you. I believe that maybe some of you have seen the example of caption on the internet or maybe in social media. Okay, let's begin our lesson. Start from the purpose of study. The purpose or objective of study. Tujuan pembelajaran. So after in the end of this video, the students are expected to be able to know the definition of caption. Untuk mengetahui apa sih caption tersebut, dilihat dari definisinya. And the second is to identify the function, structure, and language features of caption. Jadi para santri siswa diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi fungsi, struktur, serta ciri-ciri kebahasaan dari caption itu sendiri. And then the third or the next is or the last, the student are expected to be able to differentiate some caption. Berarti di sini siswa diharapkan bisa membedakan beberapa caption. Artinya caption itu punya beberapa tipe atau jenis. Okay, let's see the definition of caption. A caption is an explanation of a picture, table, graphs, or diagram. Jadi caption itu sendiri adalah it can be short explanation or short description. Jadi penjelasan singkat atau deskripsi singkat terhadap sebuah gambar, tabel, grafik, maupun diagram. Itu ya. Jadi dia deskripsi atau penjelasan singkat terhadap gambar. Itu caption. So let's see the social function. The social function of caption is to give additional information or specific information about a picture, table, graphs, or diagram, or to help the readers or viewers to understand the picture. Jadi fungsinya di sini dia atau tujuan orang membuat atau menulis caption untuk memberikan informasi tambahan terhadap suatu gambar atau informasi yang spesifik, yang lebih spesifik terhadap suatu gambar. Artinya informasi tersebut bisa menolong pembaca maupun penonton untuk memahami isi gambar ataupun video yang ditayangkan. Okay, the next is about the generic structure atau strukturnya secara umum. Tapi struktur ini, karena nanti Ana akan jelaskan beberapa tipe caption, struktur ini khusus ke news caption atau caption berita. Okay, let's see the first one. We have a lead or title and then also the description. Kalau caption yang lain kemungkinan tidak ada judulnya nanti ya, tapi hanya description saja. Tapi kalau news ada yang punya judul, ada juga yang tidak punya judul. Okay, the next language features atau ciri-ciri kebahasaannya. The first one is using simple clauses or phrases for lead or title. Jadi dia menggunakan klausa atau frase yang sederhana untuk membuat judulnya
atau teras beritanya. The second is using simple present tense, but sometimes we can use simple past tense. And then the next, using adjective phrase. Adjective phrase adalah frase kata sifat. Do you know what is the example of adjective phrase? Apa kira-kira contoh adjective phrase? Ya, contohnya semisal a young beautiful lady. Wanita muda yang cantik. Itu salah satu contoh adjective phrase. And then the last is prepositional phrase. Frase kata depan. Kata depan sendiri itu kayak contohnya in, on, at. Kalau dia frase kata depan berarti contohnya itu misalnya in the jungle or in Lombok dan sebagainya, or at home. Oke, itu pengertian fungsi, structure serta language feature-nya. Next is let's see the example. Nah, inilah yang dimaksud dengan lead or title COVID-19 cases rise in Europe. Jadi ini kira-kira judulnya itu tentang COVID-19 or Coronavirus 2019. Cases atau kasusnya meningkat di Eropa. Italy shuts nightclubs, France to extend mandatory mask. Jadi katanya Italia menutup klub malam, kemudian Prancis dia memperlama penggunaan masker, mewajibkan ya penggunaan masker. Kalau kita lihat di sini Italy shuts, ini dia menggunakan simple present tense ya. Itu ada contohnya yang tadi. Oke, let's see the second example. Ini dia, ini apaan? Ini yang disebut dengan caption ya, yang ini, yang di bawah, tulisan di bawah itu. Water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerrycans of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Jadi katanya ini penjual air yang bernama Sumara sekitaran umur 70 tahun mendorong kereta yang berisikan gerobak ya, misalkan jerigen air di Penjaringan area. Jadi di sini kita bisa lihat ini menggunakan simple present tense. Kemudian tadi Ana bilang prepositional phrase, ini dia. In the Penjaringan area in North Jakarta. In this file photo. Itu dia disebut prepositional phrase karena menggunakan kata depan in atau preposisi. Bisa dipahami ya, insyaallah. Okay, next, the last purpose is to know the kinds of caption. Generally, there are 3 kinds of caption. The first one is news caption, second casual caption, and the next is meme caption. News caption is a caption that contains a news. Jadi yang memuat satu berita itu news caption. Kalau casual caption that doesn't contain news, like a quote or a wise word or motivational words. Or maybe you make a caption about your photographs that doesn't contain news. And then meme this caption is typically humorous in nature. Jadi biasanya dia tuh mengandung humor atau lucu, dan kadang juga dia mengandung berisi tentang sindiran atau ejekan. Okay, so this is your job. I need you to identify which pictures belong to news caption and then casual caption and meme caption. Silakan ya, silakan dikerjakan. You don't need to submit it. Okay, I think enough for today. Sorry for all of my mistakes. Inshallah, we will continue our lesson next meeting. So let's recite doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.